क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सफ़े दुरुस्त कर लीजिए भाई। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم المنافقين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. సార్ మీరు పక్కన ఉన్నాడా నువ్వెందుకు బయట Afzal Sarees presents designer sarees. Production.
डिजाइनर शरारा, डिजाइनर खड़ा दुपट्टा, प्रोप्राइटर मोहम्मद अकरम अली खान, अफजल साड़ीज एंड नाइटीज। एड्रेस ऑपोजिट कृष्णा टाकीज, गुलजार हाउस। ब्रांच अबुल हसनात कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट जलोखाना कमान, लाड़ बाजार, चार मीनार, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9849894984। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, माह रमजान के मुबारक मसूद मौके पर आप तमाम के बेहद इसरार पर नेमती रमजान मजेदार शाही रसोई रेस्टोरेंट की जबरदस्त शाही हलीम एक बार खाइए, बार बार तशरीफ लाइए। आपका मन पसंद जायका बेहतरीन हलीम, शानदार मटन की हलीम एक बार तशरीफ लाइए, बार बार खाइएगा। आपके लिए, आपके घर वालों के लिए सुपर क्वालिटी शाही रसोई रेस्टोरेंट का इंडियन, मुगलाई, कॉन्टिनेंटल पकवान और माह रमजान की हलीम तशरीफ लाइए, खुद खाइए, घर वालों के लिए पार्सल ले जाइए। शाही रसोई रेस्टोरेंट, मासाब टैंक, मेन रोड, हैदराबाद।